is Bangladesh Secretariat. लैंडस्केप दी वीडियो करवा मोबाइल बाका के ना सोजा करो मतलब नहीं मैं ना तुम ताल करे वीडियो करबा लैंडस्केप करबा তাহলে এডিট করতে সুবিধা দিতে সুবিধা বাংলাদেশ সচিবালয় দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট Doors will open on the left. Please mind the gap. চলে আসছে